Ready? Ready! So, ang laro natin ngayon ay pakwan challenge. So, bubunot lang kayo dyan kapag ka merong laman, may prize kayo. At pag wala, pukpok sa ulo. Okay? Game mo, bawal sumilip. Game, bunot. Oh! Meron. Pili ka number 1 to 7. 3. 3. Okay, kunin mo yung number 3, yung kulay red. Ito. Okay. FD. Okay, next. Oh! 1 to 7, pili. 5. Yung pinakamalaki na box. Blower. Okay, next. Blower. 3, 2, 1, go. Wala! Meron. Pili ka 1 to 7. 5. Wala na! Nakuha na. Alis. 3, 2, 1, go. Tanga. Meron. 1 to 7. 6. Yung bola! Tingin na ba? Akin yan eh. Nasama na sa plate. Wala na, kanya na yan. Nandiyan yan. Nasa amin eh. Okay, 3, 2, 1, next. Wala! Sa ulo. Ang lakas. 3, 2, 1, go. Wala! Wala. Ba't mo ilaway ka pati ba? Uy! Okay, next. Ano to? Ano ba eh? Oh, Wala pa. Chaba! Wala! Okay, next. Siyempre, alam mo yan. Alam niyo yun. Bahaya sa buhay. Okay, 1 to 7. 1, yung notebook. May 500. Yung notebook! May 500! Okay. Huwag yan sa likod may titik. Okay, next. Oh, meron. Okay, 1 to 7. 3. Wala! Bingi talaga yung bingi. Okay, next. Wala! Okay, last one. Tingnan natin. Last one? Wala! Okay, kanino na lang yan. Kanino lang, oy. Wala na to eh. Yung pakwan.